الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا جو سبق ہے ہم لوگوں کا وہ تیسرا عنوان ہے النملۃ. راشدہ سے کیا ہے؟ نملہ. کیا معنی ہے؟ چونٹی. جمع کیا آتی ہے؟ واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے. یہ واحد ہے کہ جمع؟ واحد. جمع کیا ہے؟ کیا؟ نمال کہاں تھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ یا ایوہن نمل ادخلوا یا ایوہن نمل. تا کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ جمع بن جائے گا. بہرحال نملہ کا معنی کیا ہے؟ چونٹی. چونٹی اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوقات میں سے ہے نا. ویسے تو تمام مخلوقات جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ہیں، لیکن خاص کر کے چونٹی میں بہت ساری عبرتیں ہیں. جیسے اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ افلا ينظرون الی الابل کیف کہا ہے، تو اسی طرح چونٹی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں. چھوٹا سا کیا ہے؟ جانور ہے، لیکن اس میں بڑی حکمت ہے، اور خاص کر کے انسان کے لیے اس میں بہت کچھ عبرت حاصل کرنے کے لیے موجود ہے. چھوٹی سی چونٹی ہے لیکن وہ کتنی محنت کرتی ہے، اور پھر موسم کے لحاظ سے الگ الگ ہے نا. خاص کر کے محنت میں وہ یعنی مثالی کون؟ چونٹی میں ہم سبوں کے لیے عبرت. اسی ان اشعار میں یہ بتایا گیا ہے چونٹی کے بارے میں کہ چونٹی میں کیا کیا ہم لوگوں کے لیے چونٹی کیا کیا کرتی ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق دینا چاہیے. تو چھوٹے بچوں کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ دلچسپی پیدا ہو. دیکھیے کہا النملۃ. پڑھو عبداللہ. کتاب کہاں ہے؟ دیکھیے اس میں اعراب لگا ہوا حرکت ہے. بولو. طاب سعی بالامل لست ارضى بالکسل. طاب یطیب. طاب یطیب خوش ہونا، اچھا ہونا، خوشگوار ہونا، اچھا ہونا. طاب یطیب کس باب سے ہے؟ اقسام کیا ہے؟ طاب یطیب. طاب سعی. سعی کا معنی میری کوشش ہے نا. خوشگوار ہوئی. بالعمل. عمل حمزہ سے جب ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ امید. امید. جمع کیا ہے؟ آمال. عمل جمع آمال. اور یہ کس باب سے آتا ہے؟ جب فعل آئے گا تو کس باب سے آتا ہے؟ عمل یعمل. عمل یعمل. امید کرنا. امید کے معنی میں تو میری کوشش امید سے یا امید کے ساتھ خوشگوار ہو گئی ہے نا. یعنی میری کوشش میں امید ہے، امید کے ساتھ ہی میں کیا کرتی ہوں؟ کوشش کرتی ہوں. کون کرے گی؟ چونٹی. چونٹی کے بارے میں چونٹی کی زبانی. کلیلہ دمنہ شاید آپ لوگ پڑھے ہوں گے بہت سارے لوگ ہے نا. کلیلہ دمنہ تو اس میں کیا ہے؟ جانوروں کی زبانی. ایک بادشاہ تھا جو تھوڑا سخت گیر تھا. اب اس کا وزیر اس کو سمجھانا چاہتا تھا. ظاہر بات ہے بادشاہ کہیں گے طبیعت کے خلاف ہو جائے تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، کہہ نہیں سکتا. تو وزیر چالاک ہوتا ہے نا. جو منسٹر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ایسے گرو نہیں ہوتا، وہ تھوڑا چالاک ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے. تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کو کیسے سمجھایا ہے نا. تو اس نے سوچا کہ جانوروں کی زبان یعنی قصے بنا کر کے جانور جیسے کلیلہ اور دمنہ دونوں جانور، اس لیے اس میں جو موجود قصے ہیں وہ سب جانوروں کی زبانی ہے نا. وہ من گھڑت قصے ہیں، حقیقی قصے نہیں ہیں، لیکن کس کی زبانی ہے؟ جانوروں کی زبانی. جانور کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. حالانکہ اس سے مقصود کیا ہے؟ بادشاہ کو سمجھانا تھا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، صحیح کرنے سے یہ ہوگا، غلط کرنے سے یہ ہوگا. وہ سمجھانا چاہتا تھا. اس لیے کیا ہے؟ وہ جانوروں کی زبانی قصوں کو بنایا نا، تاکہ بادشاہ کو اس بہانے سمجھا جا سکے اور مجھ پر کوئی حق بھی نہ ہے نا، مجھے سزا بھی نہ ملے اور بادشاہ تک بات میری پہنچ جائے. تو یہ چونٹی کی زبانی بات کر رہے ہیں. چونٹی کہہ رہی ہے وہ، حالانکہ چونٹی کہہ سکتی ہے نہیں، تو وہاں تو ہے
या अय्युहन नमल उदखुलू, कहा कि दाखिल हो जाओ अपने बिलों में। तो वहाँ तो कहा था ना तो खास था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला बुलवा सकता है किसी को भी, समझे कि नहीं? ये अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है कि किसी जानवर को अल्लाह ताला बोलने की क्या कर दे, ताकत दे। और हमारे हाथ पैर कान नाक आँख सब क़यामत के दिन गवाही देंगे कि नहीं? यौम तशहदु अलैहिम, क्या है, यानी सारी चीज़ें हमारी गवाही देंगी। तो अल्लाह ताला ताकत दे देगा, तो अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई कलाम नहीं है। फ़बसई बिल अमल लस्तु अर्दा बिल कसल। लस्तु लैसा से लस्तु, तो ज़मीर दाखिल हुआ, तो का होना ये भी क्या है, फेल की अलामत है। तो लस्तु गया कि यहाँ फेल है, लस्तु, और लैसा क्या है, फेल नाक़िस। क्या अमल करता है इसी को? तो दो ज़मीर क्या है लैसा का, इसी खबर कहाँ है, पूरा जुमला, पूरा जुमला। अर्दा कौन से का है, वाहिद मुतकल्लिम। बहस क्या है, बाब यरदा है, वहाँ रज़िया है, इसका मतलब किस बात से हुआ, समिअ यस्मअ, रज़िया यरदा। अब क्या साम क्या है, नाक़िस दलील, रिदवान वाव के साथ आया, रिदवान के राज़े वा था। आप पढ़ चुके हैं क्या, आखिर में लाम कलमा में कसरा के बाद वाव किससे बदल जाएगा, या से बदल जाएगा। तो राज़िया हो गया, राज़े वा से क्या हो गया, राज़िया। तो लस्तु अर्दा बिल कसल, तो लस्तु अर्दा का मतलब मैं राज़ी नहीं होती हूँ सुस्ती से, यानी सुस्ती से मैं राज़ी नहीं होती हूँ। लस्तु अर्दा बिल कसल, कसल का माना सुस्ती। तो ये सब आसान है लफ्ज़ भी। असल में ये किताब किसके लिए है, बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए, जो इब्तिदाइया के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुतवस्सित उला उसके बाद वाले। लेकिन हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि अदब कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ना चाहिए, तो नमूना के लिए। इसके बाद फिर हम, यानी इसके बाद इस दर्स के बाद फिर हम दूसरी तरफ मुंतकिल होंगे, कुछ और पढ़ेंगे। तो फ़बसई बिल अमल लस्तु अर्दा बिल कसल, गायती गायत। अच्छा यहाँ देखिए, फ़बसई साई कैसे इराब हुआ, लम्मा, क्यों, इसलिए कि बाबा का क्या है, तो तक़दीरी इराब हुआ, लम्मा तक़दीरी के साथ इराब हुआ। जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो तो तीनों हालतों में क्या होगा, गायती नैलुत तलब। गायती तरकीब में क्या वाक़ है, और मुज़ाफ किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ। कौन सा इराब मुक़द्दर है, तरकीब में क्या वाक़ है, मुब्तदा। गायती मेरा मकसद है ना, मेरी गायत यानी मेरा मकसद क्या है, नैलुत तलब, तलब को पा जाना। नैलुत नाला है, नालो मतलब होता है पाना, इस बात से नाला है, नालो समिअ, नैलुत यही मसदर है। नैलुत तलब का माना क्या है, तलब को पा जाना, यानी जो हमारा हदफ है, मकसद है, उसको क्या करना, पा लेना, ये हमारा हदफ है। गायती नैलुत तलब ला उबाली बित्तअब, मैं फिक्र नहीं करती हूँ, परवाह नहीं करती हूँ। ला उबाली, ला उबाली, ला उबाली कौन से का है, फरहान वाहिद बोलिए, मुतकल्लिम। बहस क्या है, बहस क्या है, ला है, ला कहेंगे नफी फेल बारे मारूफ। नफी है कि नहीं है, नफी। तो आखिर में तो साकिन है, तो ये साकिन कैसा है, साकिन। यहाँ कहेंगे कि ला उबाली सेगा क्या है, वाहिद मुतकल्लिम। यहाँ से नफी फेल मुदारे मारूफ, बात क्या है, बा कलमा के बाद अलिफ आ गया, ला उबाली, बाला युबाली, मुबाला, परवाह करना, किसी की फिक्र करना, परवाह करना, है ना। तो ला उबाली यहाँ किस हालत में है, अगर नफी एतबार से पूछा जाए, क्यों, इसलिए कि और इराब कैसे हुआ है, तक़दीरी इराब हुआ है, क्यों, इसलिए कि ला उबाली मैं
परवाह नहीं करती हूँ किस चीज की, थकावट की। थकावट की मुझे कोई परवाह नहीं है। चींटी को कभी आराम करते हुए देखे नहीं, आराम करते सो रही है चींटी, कभी देखे? जहाँ भी देखें वो चलती रहती है, सोती होगी, जाहिर बात है सोती होगी, लेकिन क्या है उसकी असल फितरत में मेहनत करना शामिल है। हमेशा मेहनत करती रहती है, दौड़ती रहती है, चलती रहती है। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, कोशिश मेहनत करना चाहिए। आदमी को अमल करना चाहिए। कहा ला उबाली बित्ता, एक छोटा सा जानवर, उससे हमको इबरत हासिल करनी है। हम इतने बड़े अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला हमको अकल से भी नवाजा है, तो उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ला उबाली बित्ता, थकावट की मैं परवाह नहीं करती हूँ। अब तनिल बैतल हसन, अब तनी किस वजन पर है, अब तनी यहाँ भी क्या है, अब तनिल बैतल हसन, मैं अच्छा घर बनाती हूँ, मैं अच्छा घर। अल बैता अल हसन, हसन ये क्या है, सिफत मुशब्बा, सिफत मुशब्बा, मौसूफ सिफत मिलकर के क्या हुआ, मफूल भी। किसका, अब तनिल बैतल हसन, हसना समय है मैं उम्दा और बेहतरीन घर बनाती हूँ। बेनिज़ामिन, निज़ाम इंतजाम के साथ, यानी एकदम मुनज़्ज़म अंदाज में मैं अपना घर, अच्छा घर बनाती हूँ। कैसे, अंदाज में, इस सकन ठहरने के लिए मैं उम्दा घर बनाती हूँ। तो इसमें इंसान भी एक से एक घर बनाता है। वाले ऊती अज़हब, वाले ऊत जमा अक़वात, ऊत की जमा क्या है, निज़ा, है ना, खुराक, निज़ा। वाले ऊत की जमा क्या है, अक़वात। यहाँ इराब कैसे हुआ है, तक़दीरी है ना, किस हालत में है, जर्री में, लामे जर की वजह से क्या है, मजरूर है। और इराब कैसे हुआ, तक़दीरी। या किस हालत में है, जर्री में, क्यों, इसलिए के वाले क़ूती अज़हब, असल में अज़हब वाले क़ूती है ना। और मैं अपनी ग़िज़ा के लिए जाती हूँ, मैं अपनी ग़िज़ा के लिए जाती हूँ। लस्तु यौमन अलअबु, किसी दिन मैं खेलती नहीं हूँ। लस्तु यौमन अलअबु, लस्तु अलअबु यौमन, किसी दिन मैं खेलती नहीं हूँ, यानी मुसलसल मेहनत करती रहती हूँ। लस्तु यौमन, यौमन तरकीब में क्या है, इसको कहते हैं मफ़ूले फी। अलअबु लइबा यलअबु, समिअ यस्मअ। कुल्ला सैफिन अजमअ, कुल्ला मंसूब क्यों है, मफ़ूले फी है, ज़र्फ़ है। कुल्ला सैफिन यानी फी कुल्ले सैफिन, सैफ किसे कहते हैं, गर्मी का मौसम, मौसम गर्मा, हर गर्मी के मौसम में। अजमअ जमअ यजमअ, फतह यफ़तह, जमा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। अजमअ ली, मैं अपने लिए जमा करती हूँ, क्या जमा करती हूँ, मफ़ूले बिही है, किसका, जमा करना, ज़ाहिर बात है मुतादी है, तो उसका मफ़ूले बिही चाहिए। मफ़ूल बिही कहाँ है, और ये नकिरा है, नकिरा के बाद जुमला है, तो क्या होगा, मौसूफ है। और युशबिउ कौन से का है, मुदारे बाबे अशबअ युशबिउ, तो सिफत है। ये पूरा जुमला मिलकर के क्या है, फेल फाइल मिलकर के सिफत है। कहा मैं हर गर्मी में अपने लिए ऐसा खाना जमा करती हूँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हूँ। युशबिउ, जो आसूदा करते, यानी भूख काम आए, भूख मिटा दे। कब, गर्मी में जमा करती है, किसके लिए, ठंडक के लिए, जाके ठंडक में निकलने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए आप देखेंगे चींटियों को गर्मी में ज्यादा बाहर निकलती है और ठंडक में अंदर चली जाती हैं, बाहर कम निकलती है। कुल्ला सैफिन अजमाउ, असल में अजमाउ कुल्ला सैफ, मफ़ूल फी असल में बाद में होता है, लेकिन आप चाहें तो आगे भी ला सकते हैं, मुक़द्दम कर सकते हैं, मुअक्कद कर सकते हैं। फ़इज़ा जाअल मतर, मतर यानी मतर असल में है। फ़इज़ा जाअल मतर, जब बारिश आती है या आए, काना ली बैतिल मक़र, तो मेरा घर कहाँ होता है, मेरा घर मेरा ठिकाना होता है, मेरा घर मेरा ठिकाना होता है। मक़र मक़र्रुन
مقرون اصل میں را کے تشدید کے ساتھ قرہ سے وقرنا فی بیوتکن قرنا کس سے ہے اس میں اختلاف ہے کہ وقرہ سے ہے یا قرہ سے ہے نا قرہ یا قرہ یا قرار پانا ٹھہرنا کسی جگہ اس کو بولتے ہیں تو مقرن یہ کیا ہے اس میں ظرف اس میں قرارن اب اقسام کیا بنا مضاف ثلاثی تو کہا کہ جب بارش آتی ہے تو میرا ٹھکانہ میری رہنے کی جگہ کیا ہوتی ہے کون سی جگہ ہوتی ہے میرا گھر میرا ٹھکانہ ہوتا ہے یعنی میں وہیں پناہ لیتی ہوں کان لی بیت المقر یعنی اصل میں کیا ہے کان بیتی المقر لی کان بیتی المقر لی یعنی میرا ٹھکانہ بن جاتا ہے میرا گھر ذاک شانی فی الصغر یہ بچپن میں میری حالت ہوتی ہے میری عادت جب بچپن میں ہوتی ہوں تب میری یہ عادت اور یہ میرا معاملہ ہوتا ہے وہ نظامی فی الکبر اور بڑے میں بھی چھوٹی رہتی ہوں تب بھی اور جب بڑی ہوتی ہوں تب بھی میرا یہی وطیرہ ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے یہی عادت ہوتی ہے وہ نظام یہی میرا نظام ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے فی الکبر بڑے میں بھی اننی نعم المثل میں بہترین مثال ہوں اننی نعم المثل مثلا اننی انہ حرف مشببہ فعل اور یا اصل میں اس کا اسم ہے اور نون جو ہے یہ بھی آیا ہے نعم المثل میں بہترین مثال ہوں اننی نعم المثل یہ پورا مل کر کے جملہ ہو کر کے نعمہ کیا ہے فعل ہے کیا فعل مدح کہا جاتا ہے اس کو اور المثل کیا ہے اس کا فاعل المثل کیا ہے فاعل جملہ ہو کر کے انہ کی کیا ہے خبر ہے کس حال میں ہوا اس محل میں ہوا جملہ ہے جملہ محل میں ہوگا جملہ کے لیے کیا استعمال کریں گے محل ہے نا باجتہادی فی العمل میں کیا ایک بہترین مثال ہوں باجتہادی فی العمل کس چیز میں مثال ہوں میں عمل میں محنت کے ذریعے سے یعنی کام کرنے میں آدمی کو محنت کرنا چاہیے اس کے لیے میں کیا ہوں مثال تو چونٹی میں ہم سبوں کے لیے عبرت کس میں ہے کس چیز میں محنت کرنی چاہیے جیسے وہ چونٹی مسلسل کیا کرتی رہتی ہے محنت کرتی رہتی ہے اجتہاد باب اختیار کا کیا ہے مصدر اور متکلم ہے یا متکلم ہے مضاف ہے یا متکلم کی طرح باجتہادی فی العمل اس میں سوالات پوچھ رہے ہیں کہ ما غایت النملہ من سعیہا و بذلہا للجوہی ما غایت النملہ کیا معنی ہوا چونٹی کا مقصد کیا ہے من سعیہا اس کی کوشش سے و بذلہا للجوہی اور کوشش کو صرف کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے یعنی کیوں اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا ہے کہا اوپر میں غایتی نیل الطلب ہے نا یہ کہا تو اس کا مقصد کیا ہے روزی روٹی کو پانا یعنی مقصد کو حاصل کرنا اور وہ کیا ہے روزی روٹی کو حاصل کرنا اس کے بعد ہے عدد بعض الاعمال التي تقوم بها النملة عدد یعنی گناؤ ان بعض اعمال کو جو چیونٹی کرتی ہیں جن اعمال کو چیونٹی کیا کرتی ہیں انجام دیتی ہے تو ان اعمال کو گناؤ کیا کیا کرتی ہے تو دیکھیے شروع میں کہا ہے نا کہ میں سستی نہیں کرتی ہوں اور تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتی ہوں مسلسل محنت کرتی رہتی ہوں تو گویا کہ سب میں جو ہے اس کے اعمال گھر بناتی ہے پھر جمع کرتی ہے ذخیرہ اندوزی کرتی ہے پر اس کے بعد کہا کہ ماذا نتعلم من النملۃ چونٹی سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں الاجتہاد فی العمل نتعلم من النملۃ الاجتہاد فی العمل وکسب الرزق یہ عربی میں اپنی روزی روٹی یا خوراک کو چونٹی کیوں جمع کرتی ہے تاکہ کیا ہو جائے تاکہ وہ موسم سردی کے موسم میں تاکہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے
उसके बाद वाला हल तस्ततियु अन तहकिया लिइख्वतिका क़िस्सतन तहुस्सु अलल इज्तिहाद व तर्किल कसर। इसमें होना क्या चाहिए, ये सब पढ़ करके बार बार पढ़ करके आपको अरबी में उसी किस्से को बोलने की जरूरत है। अब हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है ना, लेकिन यही होना चाहिए अदब पढ़ करके जो आपने पढ़ा है मतलब इसको बार बार पढ़िए 2 बार 3 बार, उसके बाद अपने अपने अल्फाज और अपने उसलूब में उसको लिखिए भी और बयान भी कीजिए हमने आपने क्या पढ़ा है, उसका खुलासा पेश कीजिए अरबी में, समझे कि नहीं। अदब ऐसे होगा। हल तस्ततियु अन तहकिया, क्या तुम बयान कर सकते हो, हल तस्ततियु अन तहकिया, हका यहकी का माना क्या है, क्या तुम बयान कर सकते हो इख्वतिका अपने भाइयों के लिए, इख्वतुन जमा है, वाहिद क्या है अपने भाइयों के लिए बयान कर सकते हो क़िस्सतन, एक ऐसा किस्सा तहुस्सु जो उभारता हो अलल इज्तिहादे मेहनत करने पर व तर्किल कसली और सुस्ती को छोड़ने पर। यानी क्या तुम ऐसा किस्सा बयान कर सकते हो जो किस्सा इस बात पर उभारे कि तुम मेहनत करो और सुस्ती को क्या करो छोड़ दो। तो किस्सा बयान करने के लिए क्या रहा आगे है दा कलिमतन मुनासिबतन, एक मुनासिब कलिमा रखो। दा कौन से का है, बात क्या है, बात क्या है, वाव क्यों गिरा, बोलो वाव क्यों गिरा है, किस कायदे से वाव गिरा है। और ये कहना है कि अलामत मुदार मफ्तूह मफ्तूह के दरमियान वाव तो वाव गिरता, लेकिन उसके साथ का आइन लाम कलमा में हर्फ हल्के हो, वाव वाक़े हो अलामत मुदारा मफ्तूहा और उस कलमा के आइन या लाम कलमा उस कलिमा के दरमियान है ना, या उस कलिमा के दरमियान जिसके आइन या लाम कलमा में, जिसके आइन या लाम कलमा में, ये अमीन उस्सेगा में, अमीन सर्फ में नहीं है, किसमें है, अमीन उस्सेगा में, ये कायदा है। तो उसी कायदे की रोशनी में यहाँ या को वाव को हलक कर दिया गया। इसी तरह से वहबा यसा, इसी तरह से। तो दा असल में क्या था, किसके वजन पर है, असल में क्या कलिमतन मुनासिबतन मिम्मा यली मकानन नुक़त, का एक मुनासिब कलिमा रखो आने वाले कलिमात में से, मिम्मा यली उन कलिमात में से जो के आ रहे हैं, उनमें से किसी मुनासिब कलिमा को चुनो और रखो मकान नुक़त डॉट डॉट की जगह, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ ना खाली जगह में, वहाँ ऊपर में जो मज़कूर अल्फाज हैं कलिमात हैं उनमें से एक को रखना है। अर्दा अल अमल बिल अमल निअमा, अर्दा ये फिल है, अल अमल क्या है इसम है या मसदर है, बिल अमल भी इसम है या मसदर है, निअमा क़ाबा सई क्या कहेंगे हम बिल अमल, क़ाबा सई लस्तो के बाद क्या होगा लस्तो बिल कसल इन्ननी निअमल मसल इज्तिहादी फिल अमल, आसान है ना। उसके बाद कुछ आयतें वहाँ लिखी हुई हैं, मकर में और एक रा होना चाहिए, अगर कर रहा है तो तशदीद होना चाहिए, मकर रा तो एक ही होगा लेकिन तशदीद होगी, लेकिन वजन की वजह से उसको अदब कर आत इन्नमा तुअदुना लआत। सुहैल क्या तर्जुमा है इसका, इन्नमा तुअदुना लआत। अगर सर्फी एतबार से हम कहें ला मा तुअदुना, तुअदुना कौन से का है, जमा मुज़क्कर हाज़िर, तुअदुना बहस क्या है, फिल मुदारी, इस बात फिल मुदारी मजहूल, बाब क्या है वादा याइदु, अभी गुजरा कि वाव अलामत मुदारी मक़सूर और कसरा के दरमियान हो तो वाव गिर जाता है, तो उसी का मजहूल क्या है तुअदुना, जो तुमसे वादा किया जाता है। लाआतिन, लाआतिन तीन कौन से का है, आता या ते यू, तो
आता याती हो गया, आता याती का माना क्या है? आना। आता याती आना, और आता युती का माना देना, दोनों में फर्क है। आता याती आना किस बाब से है? याद रखना है। इसमें बहुत सारे तलबा गलती करते हैं, बहुत सारे उलमा और खुदा। आता याती का माना आना, और आता युती किस बाब से? मानता सेम है, वही मानता रहेगा, लेकिन जब बाकी फान में जाएगा तो क्या हो जाएगा? आता या अकरमा, तालील होकर के, दो तालील होगी। हमजा वाला कहेंगे एक हमजा को अलिफ से बदल दिया, क्यों? इसलिए कि दो हमजा है, एक मुतारिक है, दूसरा साकिन है, तो दूसरे वाले हमजा को पहले वाले हमजा की हरकत के मुआफिक हरकत से बदल दिया, और या मुतारिक माफर मफ्तू या को अलिफ से बदल दिया, तो आता या से क्या बन गया? आता। कुरान में आया है अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता। आता युती का माना क्या है? देना। आता युती का माना यू था 12 नंबर कायदा से, है ना? दम्मा को माफूल की तरफ नकल कर दिया, इस्तेमाल साकिन में से या को गिरा दिया, तो ऊ तू उक्रेमो की वजन पर, ऊ तू असल में क्या था? ऊ ते यू उक्रेमो, तो इसका माना क्या है? उतू वो सब आएंगे, उतुबिही बा वो सब लाए जाएंगे, लाए गए, है ना? उतुबिही यानी उनके पास लाया जाएगा, उतुबिही मुतशाबिहा, मुतशाबिह फलों को उनके पास लाया जाएगा। और ऊतू जब माना होगा तो क्या तर्जुमा होगा? दिए गए। ऊतू का मतलब दिए गए। ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई, यहाँ दिए गए और यहाँ लाए गए, दोनों का माना अलग अलग। वासिला है इसलिए लाए गए, वरना आए गए होता, समझे कि नहीं? उतू और ऊतू। और इसी को अगर हम कहें आतू, आतू, तो आतू कौन से का बन जाएगा? आतू जमा मुज़क्कर अमर हादिर बाबे इफाल अतयू अबरेमू। अगर हम कहें आतऊ जमा मुज़क्कर का है बस बाबे इफाल, देने के माना बाबे इफाल। मद है तो समझ जाए किस बात से? बाबे इफाल से। आतू तू है जिसका मतलब जमा मुज़क्कर हादिर, तऊ है तो जमा मुज़क्कर हादिर। तो इसीलिए कुरान में कहीं है अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। और अल्लज़ीना अक़ामुस सलाता, अक़ामुस है ना, व आतउज़ ज़कात, आतऊ, वहाँ आतऊ अगर मिलाएंगे आखिर में तो यहाँ गम्मा आ जाएगा, आतऊ है ना, वरना असल में क्या है? आतऊ। तो इसका माना क्या है? दिए, और यहाँ दो, तुम सब दो, और यहाँ लोगों ने दिए, आतऊ। और आतऊ अगर कहें आतऊ तो कौन से का होगा? बहस क्या है? मादी मारूफ, आतऊ। बात क्या है? असल में क्या था? या मुतारिक माफूल मफ्तू या को अलिफ से बदल दिया। आतऊ इसका मजहूल क्या बनेगा? उतू। आतऊ का मजहूल क्या बनेगा? और आतऊ का मजहूल क्या बनेगा? और इसका आतू की तरह से इसका अमल क्या बनेगा? आता याती से अमल क्या बनेगा? इते। क्या बनेगा? इते। और जमा का क्या बनेगा? ईतूनी, है ना? और ये हमजा कभी कभी या से बदल जाता है, तो क्या कहते हैं? ईतूनी बिकिताबिन, ईतूनी। ईतूनी असल में क्या था? इद्रिबू के वजन पर इतेयू था, क्या था? इतेयू। बहरहाल तो हम लोग पढ़ रहे थे इन्ना मा तुआदुना लआत, लआतिन आता याती से इस्म फाइल क्या बनेगा? आतेयुन, वारे उन के वजन पर आतेयुन, कादिर की तरह से तालील होकर के क्या हो जाएगा? आतिन रहेगा। तो यहाँ तरकीब कैसे करेंगे? ये तो इस्म फाइल का सेगा हुआ, वाहिद मुज़क्कर इस्म फाइल बाबे ज़रबा ज़रब मुस्बा नाक़िस यही हुआ। अब तरकीब कैसे करेंगे? इन्ना है तफे मुशब्बह व फ़िल, तो मा क्या होगा? मौसूला इस्म, मा मौसूला क्या है? और तुआदुना जुमला फ़िल फाइल मिलकर के क्या है? सिला, मौसूल सिला मिलकर के इन्ना का इस्म है। और लआतिन ये क्या है? खबर, खबर में लाम दाखिल हुआ। इन्ना मा तुआदुना लआतिन, बेशक
وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لآتن آنے والی ہے، یعنی یقینی طور سے آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ قیامت، قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو وہ ضرور آ کے رہے گی۔ تو اگر آپ نے صرفی اعتبار سے نحوی اعتبار سے آپ نے سمجھا تو اب ترجمہ کرنا اور سمجھنا معنی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگی۔ ان ما توعدون لآت، ان ما توعدون لآت۔ اسی طرح نیچے والا بھی ہے کل من علیہا کل مضاف ہے، اسی لیے لن تنوین نہیں آئی ہے نا مضاف ہونے کی وجہ سے۔ کل من علیہا، ہر وہ چیز جو اس پر ہے، کس پر؟ زمین پر۔ فان، یہ بھی کون سے کا ہے؟ واحد مذکر اسم فاعل، کس باب سے؟ جمع اسم من یفنا، من یفنا فنا ہو جانا، تو فان قادم کی طرح سے واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، سمع اسماء و اختصام ناقص سے آئی، تو خبر ہے، ترکیب میں کیا ہے؟ خبر، حالت رفع میں کل من علیہا مبتدا ہوا، کل مضاف، من موصولہ، علیہا جار مجرور مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، اور فان کیا ہے؟ خبر ہے۔ واضح ہے؟ کل من علیہا فان۔ اور سورہ فجر میں بھی آپ لوگوں کو شاید بتایا کہ کچھ لوگوں کو دیکھیں شیخ مقبول سے پوچھتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ہاں شیخ مقبول اہانن کون سے گا ہے؟ بحث با کہاں مل رہا ہے؟ واہ رابع یا ضریب۔ دیکھیے صرف کا جو مسئلہ ہے بالکل میتھ کی طرح سے، دو دو چار ہی ہوگا، پانچ ہوگا، تین ہوگا، جو ہے وہی ہوگا، دو دو چار ہی ہوگا، نہ پانچ ہو سکتا ہے نہ تین ہو سکتا ہے۔ تو ضربہ یضرب وزن ملنا چاہیے، وزن بالکل سیم سے ملے گا۔ ہاں اہانن ضربہ سے کیسے مل سکتا ہے؟ بابی فعل سے ہے، کہاں وزن مل رہا ہے؟ اکرم اہان، ہاں اب اقسام کیا ہے؟ ہاں نون مادہ ہے، کیا ہے؟ اور یا ان ہے نا۔ ترکیب بتائیے۔ یقول فعل، ہاں ربی مضاف الیہ کا فاعل، ہاں اور اہانا فعل اور وزن فاعل، اور نون لکھایا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر مقولہ، اور نہیں ہوا یقول فعل اور ربی مضاف الیہ مبتدا، اور اہانا میں فعل فاعل مفعول۔ احسن، بارک اللہ فیک، صحیح کہا۔ فیقول، یہاں فیقول قال انا ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مل کر کے قول ہوا یہ۔ ربی اہانن، رب مضاف اور یا کیا ہے؟ مضاف الیہ مل کر کے کیا ہے؟ مبتدا، اور اہانا فعل، اہانا اصل میں کیا تھا؟ اہوانا، اہوانا، اکرما کی وزن پر، تو واو عین کلمہ میں ہے، وہاں خبر ساکن ہے، تو واو کیا کرنا کر کر کے وہاں خبر کو دے دیا، فتح ہے اس لیے کس سے؟ الف سے بدل دیا، اہانا ہو۔ اور اہانا یہ فعل کا ہے، اور نی جو ہے یہ منیب کا ہے، آخر میں یہ کیا ہے؟ فعل متکلم، اہاننی، تو فعل فاعل مفعول تینوں ہے، مل کر کے جملہ ہو کر کے کیا ہے؟ فی محل رفع خبر، تو یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے، تبھی معنی صحیح ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ فیقول، جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے، فقر اور محتاجگی سے بندے کو آزماتا ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول، کیا کہتا ہے؟ یقول یعنی ہوا الانسان، یعنی ہے نا، یقول الانسان کیا کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی، توہین کی، مجھے ذلیل کیا ہے نا، ربی اہاننی۔ اگر اس کو آپ فاعل بنا دیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ رَبِّي، تو میرا رب کہتا ہے، نعوذ باللہ، میرا رب کہتا ہے کہ میری توہین کی، رب ہو جائے گا فاعل، معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا نا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوصرف کی کتنی اہمیت ہے قرآن کو سمجھنے میں۔ اگر اس کو فاعل بنا دیں گے تو معنی بالکل الٹا ہو جائے گا، شرک اور کفر لازم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہاں ترکیب میں کیا بات ہے۔ فیقول الگ ہے، اور ربی اہانن پورا جملہ مل کر کے کیا ہے؟ پورا جملہ مل کر کے خبر ہے اہانن،
रब्बी मुब्तदा और अहाना क्या है, यहाँ कैसे इराब हुआ, रब्बी है ना, क्यों, इसलिए कि है मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ, कौन सा इराब मुक़द्दर है, रब्बी मुदाफ मुदाफ इलैहि, या किस हालत में है, हालत जर्री में, क्यों, हाँ हालत जर्री में, और ये किस हालत में है पूरा, ये भी हालत रफ़ी में है, क्यों, इसलिए कि खबर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सेगा, सेगा हम लोग हर चीज में सेगा कहते हैं ना, कितना अहम है। देखिए अब ये एक आयत है, देखिए सब में सेगा है, ला तहीनु सेगा है, ला तहज़नु सेगा है, आलमना सेगा है, कुंतुम सेगा है, मोमिनीन सेगा है। बगैर सेगा के कुरान समझ सकते हैं? अगर सेगा नहीं आता तो कैसे समझेंगे कुरान? ये मशहूर आयत है, आप लोग तकरीर में कहते रहते हैं, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अअलौना इन कुंतुम। तर्जुमा तो हम सुन सुन के रट लेते हैं। हाँ क्या तर्जुमा है, हरीफ को शायद याद है क्या, हाँ वला तहीनु, कमजोर ना पड़ जाओ, सुस्त ना पड़ो, वला तहज़नु, हाँ व अंतुम, ये जब जंगे उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान भी शहीद हो गए थे, आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया था, बहुत सारी सहाबा कराम शहीद हो गए थे, तो काफ़ी नुकसान हुआ था इसमें, जंगे उहद में, है ना। तो उसके बाद मुसलमानों में काफ़ी गम लाहिक हुआ था मुसलमानों को, कि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया। हाँ तो उसके बाद जो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, कहा कि गम ना करो, वला तहीनु, ना तो कमज़ोर पड़ो, वला तहज़नु, और ना ही क्या करो, गमज़दा हो, व अंतुमुल अअलौना, इस हाल में कि तुम ही क्या हो, सरबलंद हो, ऊंचे, हाँ ऊंचे मकाम पर फाइज हो, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त क्या है कि तुम मोमिन रहो, अगर तुम मोमिन रहो। ये मफ़हूम और माना हुआ। अब हम लफ्ज़ी एतबार से, ला तहीनु कौन से गा, किसके वजन पर है, ला तदरिबू, तो नून हज़फ हो गया, इसका मतलब ला क्या है, ला है ना ही है, तो ला तहीनु सेगा जमा मुज़क्कर हादिर, बहस नहीं हादिर, बाब ज़रबा हफ्ते अक़साम, मिसाल वावी, शुरू में अगर हर्फ़ इल्लत हो तो मिसाल वावी, व हना वला तहीनु वला तहज़नु, जमा मुज़क्कर हादिर नहीं हादिर, बाब हज़िना यहज़नु समिआ यस्मउ, वला तहज़नु किसके वजन पर है, वअन हफ्ते अक़साम सही है, वअंतुमुल अअलौना, वअंतुमुल अअलौना, इस हाल में कि तुम ही सरबलंद रहोगे या तुम ही सरबलंद हो। अल अअलौना, अल अअलौना, शेख अब्दुल्लाह कौन से का है, हाँ दो अब्दुल्लाह एक टेबल पर है, हाँ सेगा जमा मुज़क्कर, बहस क्या है, इस्म तफ़ज़ील, बाब क्या है, आला यअलू नसरा यंसुर से, तो आला असल में क्या था, आला पहले गुना वाव से फिर या हुआ, क्यों, इसलिए कि जब तीसरी से चौथी या उससे ज़ायद जगह में जाए तो वाव किससे बदल जाता है, तो आला यअलू इसका मादा है उलून, है ना, आला यअलू, तो असल में क्या था, आला यूना, फिर यूना हुआ, फिर या मुतारिक माक़ूम को या को उसे बदल दिया, फिर इज्तिमा साकिन की वजह से गिरा दिया, तो अब क्या हो गया, अअलौना, आला यूना से क्या हो गया, अअलौना, किसके वजन पर है, इसमें तब्दील की करना है, अंसर अंसराने अंसरूना, अंसर अंसराने अंसरूना, अअला यूना, इसमें तब्दील। इन कुंतुम मुमिनीन, इन शर्त या कुंतुम, इन कुंतुम, कुंतुम काना से काना काना कानु काना काना था कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम, जमा मुज़क्कर तुम है तो आंकन दे के कह देना है, जमा मुज़क्कर हाजिर, बस मादी बाब असरा, हफ्ते अक़साम अजवफ वावी, कवना कवना, अजवफ वावी, मुमिनीन कौन से का है, जमा मुज़क्कर इस्म, बाब मुमिनीन मुकरिमीना, किस हालत में है, नस्बी में, क्यों, खबर है, कैसे इराब हुआ है, मक़सूर के साथ, मुमिनीन हालत नस्बी में है, इराब कैसे हुआ, या माक़बल मक़सूर के साथ,
का मकसूद कहाँ मुमिन्ना है ना ये जमा किसका है जमा का उस पर इराब नहीं होता कहाँ इराब होता है इससे पहले या इन कुंतुम मुमिनीना अब देखिए सब में सेगा एक ही 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 सेगा पांचों सेगे है ना तो सेगा भी आपने जान लिया सेगा बहस बाब अख्तिसाम और तरकीब के एतबार से आपने जान लिया अब माना करना आसान है वला तहीनु वला तहज़नु ना तो कमजोर पड़ो और ना ही कम करो इस हाल में तुम ही सरबलंद हो तुम ही बुलंद रहोगे यहाँ आलम तरकीब में क्या है खबर अंतुम मुब्तदा और आलम क्या है खबर इन कुंतुम मुमिन अगर तुम मोमिन रहो हकीकी माना में अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो तुम अगर मोमिन रहोगे तो तुम ही सबसे क्या रहोगे ऊंचा रहोगे सबसे बुलंद रहोगे वसल्लल्लाहु अला नबियना